दिले पण अशें कळ्ळां की ते बार आसा ते रेस्टॉरंट ते तेंच्याच नांवार आसा सो हेजे फुडें आनीक कितें तुमकां हें कितें सांगता काय ना पळय कितें थंयसर जे डिपार्टमेंटान कन्सर्न डिपार्टमेंटान कितें ते आख्ख्या कोस्टल बेल्टाक बर्ज केस जाल्ल्या पासून कंटिन्यू चालूच आहा सगळें सो ते प्रोसिजर कंटिन्युअसली चालू आसा कोस्टल बेल्टाक चालू आहा त्या प्रमाणे डिपार्टमेंटान आपली एक्शन घेतली कितें पेपर्स आसा की ना तांकां इन्क्वायरी करून आनी फुडें धाडून आनी मिडिया फुड्यानूय येतले CM इल्लिगलिटी केली म्हणटा तूं आतां केली वा ना केली ते तुमी डिपार्टमेंटाक विचारा पूण म्हाका दिसता आमदार तूं मरे आमदार तूं आनी आमी विचारप जावपाक जाय न्हू इन्क्वायरी तुवें काडला मरे इन्क्वायरी जर इल्लिगल आसा इन्क्वायरी जावकूच जाय आनी जातली तेचेर सो पयली तो तेणी स्टेटमेंट जर दिला आपले कांय ना म्हणून आपले जमिनूत जाल्यार मागीर बाकीचे डॉक्युमेंट चॅक करचे पडटले करून जी तुम्ही आमदार एक फॉर्मर CM असो स्टेटमेंट दिता की बाबा आपणाचो जागो आसा ताणें कितें करून जाता अशें जाता जी तूं सांग म्हाका पॉलिटिशियन आतां तूच म्हाका तूच प्रश्नाचें उत्तरूय तुवेंच दिलां सांग कशें जाता आमदार तूं रे तुवें म्हाका सांग जाता तूं सांग मरे कायद्यान करूंक जायना कायद्यान करूंक जायना हे तुमी जाणा तुमी तुमच्या मतदारसंघान इल्लिगल कशें चलता आतां इल्लिगल चलता म्हणून तेचेर एक्शन जाल्या न्हू सो एक्शन जाल्या फुडलो प्रोसिजर तांकां करून केला आतां डेट केन्ना केला कितें केला ते डिपार्टमेंट तुमकां फुडें हाडटले पूण सांग मरे आमकां इतलेंच सांगता तुमकां इतलेंच सांगता तुमकां हांवें काल विचारला इतलेंच सांगता तुका जर आग्राचेर जर कोण कन्स्ट्रक्शन करता जाल्यार ते इल्लिगल माजी मुख्यमंत्री म्हणून खंय तरी तांकां सूट दिला कितें माजी मुख्यमंत्री म्हणून सरकार खंय तरी सूट दिता कितें ताका आतां हांव नको कशें परमिशन्स कितें दिल्यात ते डेट पळयता म्हाका केन्ना पूण हांव म्हणजे आमदार म्हणून तुवें फाटीक लागपाक जाय पयलीं बरें बरें जीत आनी एक म्हणटा त्या फॉर्मर CMान तुका एक बरें उतर म्हटलां आसरो CM म्हटलं आमदार म्हटलां अरे म्हाज्या हसपाकूय कोणाक प्रॉब्लम आला हांव कितें करूं हांव आसता दुकान सुद्दां आसता सुखानूय आसता सो तांकां जर एलर्जी आहा म्हाजी हसपाची जाल्यार तेणी केन्ना तें सांगपाचें तेन्ना हांव सिरियस रावता ओके